किंतु चारिधारी आज गीत लिखी कोईली आज पोस्ट कर कोईली ए हतभागा लोकनाथ कर्ण चिठी खंड को नहीं ओडिशा माटी की दूसरी ओडिशावासी की दुनिया जनईबू मो दुख दुर्दशा जदि सी जगन्नाथ डाकती हरि मुख्य जगत जगत मुख्य हरि जदि मु मुक्ति पाई जाती ओडिशा माटी पुनर्बार जाई ओडिशावासी के दर्शन करती कोठुआ पाक्ष पर्यंत जाति थे नातुणी के पाखे थे सेवा करने लोकनाथ कलिंग बापा पुत्र नथिले पुत्र हूँ रामचंद्र सी भणजा भणजा को सी पुत्र भाव ग्रहण करते निज पुओ थे भणजा को पुओ करते से लोकनाथ कलिंग होते डाकिले नातुणी चारिधारी मु डाकुची तू टिके लेखे कथा क्षय पर्यंत पंडिते डाकी से लोकनाथ कर लिखी नातुणी बेद पढ़ी उठा संबल ना कथा आरंभ में लोकनाथ कर महोदय देख ओडावासी से कलाकार केमी भल पाऊ आम 5 दिन पाला गाई पैसा पत्र नहीं गला हरिबल कमिटी कथा सभापति संपादक कथा मन न पाला पाला भूली जाते सी कि मन रखी एपर्यंत श्राद्ध वार्षिक ओडार प्रत्येक मंच अर्थदान कर प्रत्येक श्राद्ध वार्षिक ओडार प्रत्येक मंच अर्थदान कर सी भल पाते मंच को मंच वाला भल पाते परिप्रक संपर्क केमती था कौन थर पास कौन आगे कोई ओरे पूजा करी प्रभु जब मारी दबार अच्छी मारी दो मारी दबार अच्छी मारी दो ये दुख था गोपीनाथ देव को जन मो दुखटा टे जदि आशीर्वाद हम ओडिशा माटी पुनर्बार पाद थापी कहली मो दुखटा टे जन गोपीनाथ गला आसब आई कहलो खंडा डाक्तर मैंने जिते प्रकार ऑपरेशन करुछथि मांस नहीं गोटे आरोग्य होनी लोग कहली 25 जाऊँगी कहीं खंड चरण किपाई नमिनती कह मु कौन अपराध करी जीवन काल भितर कौन पालिया मायकर अर्थ मु खाई जार जी प्राप्य से दान दे निजे बापा लोकनाथ रोषे करती पालिया भाई
ରୋଷେଇ ଶୈଳ ଉଠେଇବେ ନାରଣ ଗଙ୍ଗାଧରରେ ବ୍ରଜମାଷ୍ଟ୍ରେ ରୋଷେଇ ଶୈଳୀରେ ଉଠ ଭୋଜନ କରିବା। ଯୋଉ ଗାୟକ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ପାଳିଆ ମାନେ ଶୋଇ ଯାଇଥିବେ ସେବା କରି ପାଳିଆ ମାନଙ୍କର 14 ଟଙ୍କା ଚାରଣା ଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି 52 ବର୍ଷର ବାପା କର୍କଟକ ରୋଗ ହେଲା, ଏବେ ତ ଗାୟକ ମାନେ ପାଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ବାପା ଯୋଉ ଗାୟକ ମାନେ ପାଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ଭଲରେ କରିନାହାନ୍ତି। କିଏ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଯାଇଛି, କାହାକୁ ପୁଅ ବୋଉ ଭିନେ କରେଇଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଗାୟକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଉପରବାଲା ଅଛି, ଯିଏ ପାଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ପଇସା ଠକି ଖାଇଛି ତା ଜୀବନରେ ଭଳି ଆନନ୍ଦରେ ଅବଶ୍ୟ ତା ସମୟ କଟି। ଲୋକନାଥଙ୍କର ମହୋଦୟ କହିଲେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସବୁ କର, ପାଳିଆ ଭାଇଙ୍କର ଅର୍ଥ କେହି ବାପା ଲୁଟନା, ତାଙ୍କ ପଇସା ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଠିକ ଜୀବନ ଯାପନ ତୁମେ କରିବ। ଲୋକନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଆ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ତାକୁ କର୍କଟ ରୋଗ ହେଲା? କାରଣଟା କୋଉଠି? ଆଗକୁ ଆସିବା କଣ ପାଇଁ ତାକୁ କର୍କଟ ରୋଗ ଗ୍ରାସ କଲା? ଏହି ପଦରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କଲା କ କଲା ଖ ଆସିବ କ। ଆଜି କହିଲ ଗଲାରେ যাব হে অপারেশন যেতে হেলানি তথাপি রোগ আরোগ্য হরিণ কইলি গন্ড কাটি খতি রেড়ি বক্ষ জানু মাংস এ জানু বক্ষ দেশের মাংস নেই গন্ড দেশের যেতে বাপা অপারেশন করছেন ডাক্তার মানে তথাপি রোগ আরোগ্য হরিণ না যাহা খাদ্য খাউছন্তি পাকস্থলী কি যাবি জানি মন্ডলী এই গণ্ডস্থল গর্ত দেই পদার্থ বাহারি আসুছি খাদ্য সিনা বা পাকস্থলী গলে লোক সুস্থ হব সবল হব এই গণ্ডর গর্ত দেই পদার্থ বাহারি আসুছি খাদ্য উঠিবা পাই সম্বল নাহি বেদরে পড়িছন্তি বাপা কিন্তু কবি কহিলে এ কইলি গলা গ আসিব ঘ আমি কইল ঘন শ্যাম মতে 52 বছরে কাহিনী প্রভু এ রোগ দেলে ঘনশ্যাম কাহিনী মতে ঠকি দেলে মু বুঝি পারু কোন অপরাধ করিথি ঘনশ্যাম কথা করে এড়ে বড় ভক্ত কাহিনী মতে দেলে মু তা বুঝি পারু এ কইলি গলা ঘ আসিব আজি কইল উমা হে বালে Oh
5 ঘণ্টা 6 ঘণ্টা যেତେବେଳେ মঞ্চ ଉପରେ ଥାଏ ନାରାୟଣ କେତେ ବଡ଼ ମତ ଅଙ୍ଗରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଉଠିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ପାଇଁ କର ଭରା ଦେଇ ଏ ଲୋକନାଥ କରାଜ ଉଠୁଛି ସଜିଆ ଏ କହିଲି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ହେଲା ଯେ ତୁ ସିନା ଚିଠି ଖଣ୍ଡକ ନେଇକି ଯିବୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ତୁ ଯିବୁ କୋଉଠିକେ ଚିଠି ନେଇକି ଯିବୁ ଠିକଣାଟା ଲେଖିଲେ ବାପା ସେଠିରେ କେମିତିଆ ଗୁରୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଲୋକନାଥଙ୍କର ଭଲ ଲେଖିଲେ ଠିକଣା ନିର୍ଭୁଲ ଠିକଣା ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୁଣରେ ଗଲା ଘ ଆସିବ ଛ ଆଜି କହିଲ ଚିଲିକା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଯିବୁ ସତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବ ଗ୍ରାମର ନାଁ ହରିପୁର କୋଉ ହରିପୁର ଚିଲିକା କୂଳ ହରିପୁର ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକା କାନ୍ଥରେ 100 ହରିପୁର ଅଛି ତଥାପି ପରିଷ୍କାର କରି ଲେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକ ଚୂଡ଼ମ ପ୍ରଭୁ ପଶ୍ଚିମ ଅଙ୍ଗ ଯୋଉ ହରିପୁରରେ ପୂର୍ବପଟେ ଅଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ପଶ୍ଚିମ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଏ ଦୁଃଖଟା ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଏ ଜାଣି ଯଦି ମୋତେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଟିକେ କୃତାର୍ଥ ଲାଭ କରନ୍ତି ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରାଣବାର୍ତ୍ତା ମୋର ଛୁଟି ଯାହା ତାର କହିଲି ଏତିକି ବୁଢ଼ିଆ ମାରୁଛି ଗୋପୀନାଥ ଆଉ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼କୁ ମୋ ଦୁଃଖଟା ଜଣେଇବୁ ଓଡ଼ିଶା ବାଟରେ ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋର କୃତାର୍ଥ ପାଇବି ଯଦି ଭିଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ମୋର ଅବଶୋଷ ରହିଯିବ ମୋ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବିନି ଓଡ଼ିଶା ବାଲାକୁ ଦେଖିକି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଛିଟି ଗଲେ ମୋ ଜୀବନ ପବିତ୍ରତା ଲାଭ କରିବ 6 ପଦଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଆଜି କହି